Danima unazad na YouTube kanalu vrte se pjesme koje će se takmičiti na Montesongu. Montesong će se održati u sportskoj dvorani hotela Voko, prijatelja festivala, 27. novembra. Publika će moći da prati finale na prvom programu televizije Crne Gore, kao i na platformi MNE Play, koja omogućava gledanje događaja putem interneta. Montesong ima poseban značaj ove godine jer označava povratak Crne Gore na eurovizijsku mapu nakon dvogodišnje pauze. Dok slušamo takmičarske pjesme, njihovi izvođači, naši su gosti i jutro sa nama Nina Žižić i Anastasija Koprolčec. Dobro jutro. Dobro jutro. Čitam Anastasijino prezime, da kad dobro upamtim. Boldovo sam velikim slovima. Bravo. Svi ga čitaju više puta. Ne pogreši, jeste dobro nam došli. Bolje te našli. Rekla bih da smo super. Je li sve spremno za 27. za Montesong? Kako se osjećate? Evo, svega nekoliko dana nas dijeli do tog događaja. Ajde, Anastasija, ti si, koliko znam, najmlađa učesnica. Najmlađa, da. Ja sam navikla da sam nekako, gdje god da se pojavim, ja sam najmlađa, ali nema veze. Sve to super. Što se tiče same organizacije, čini mi se što se više približavamo, meni je sve gore i gore i teže, iako sve je skoro došlo do kraja, ali sama ta odgovornost i nekako velika očekivanja koje imaju svi ljudi oko mene, prvenstveno porodice i najbliži prijatelji, nekako ja samu sebe ne želim da razočaram i onda sve gledamo sad da sve bude onako kako treba i nekako još malo ovih par dana da iskoristimo da sve bude do perfekcije. Rekao sam, najmlađa finalistkinja Montesonga, iz Podgorice dolaziš. Otkud ideja i želja da se prijaviš za Montesong? Da li si ranije pratila Euroviziju i da li ti je negdje cilj, je li tako, bio da se pojaviš na možda i eurovizijskoj sceni, ili tako? Da, pa kao neko ko je od malena u muzici od svoje 6. godine, praktično prvenstveno preko muzičke škole i kasnije svog privatnog usavršavanja vokala, nekako od uvijek je želja bila da se pojavim negdje, da predstavim sebe, još da kažem dodatni plus mi je možda zato što sam nepoznata, da kažem, publici i ovo je sad pravo mjesto i pravo vrijeme da predstavim sebe svim onima koji me ne znaju i mislim da je ovo baš pravi put kako moja karijera treba da teče. Tako da samo se, da kažem, čekao pravi neki moment kad ću ja da imam svojih 5 minuta i da iskoristim. 3 minuta, da. Tačnije 3, da. Pomenula si školu za muziku i balet Vasa Pavić, nakon toga nastavila si ili tako da usavršavaš svoj glas? Jeste. Bila sam u školi kod Danijela Alibabića demo. Tokom školovanja kažu da si snimala i prateće vokale za dječje pjesme koje su izvođene na brojnim festivalima. Da nam još kažeš ko je radio pjesmu? Pjesmu, muziku i tekst je radio Bojan Marović, aranžman je radio Stevan Milijanović i mix i master Emir Zukić. Pjesma Kraj, evo je li tako? Ili Novi početak. Ili Novi početak. Da, za mene Novi početak, a pjesma Kraj predstavlja, da kažem, mislim da ova pjesma stvarno opisuje mene što se tiče, možda sami tekst ne može da me opiše, jer tekst govori o jednoj ženi koja je ostavljena, koja je razočarana u svog muškarca, ja još uvijek nisam imala tu priliku da budem razočarana u nekoga, ali ta emocija koju nosi ta pjesma, nekako to sam ja. Uvijek sam išla na tu kartu emocije da sve ono što nosim u sebi mogu da prenesem na druge ljude. Mislim da je ovo stvarno prava pjesma. Kako ti se čini ostatak finalista, ostatak, da kažemo, ekipe? Jesi li preslušala pjesme? Preslušala sam svaku pjesmu, iskreno. Mislim da ima za svakoga po nešto. Ja kažem različitih žanrova ima i sad je stvar u tome šta ljudi više vole i šta će ljudima možda u tom momentu više da se dopadne i budu htjeli da vide na većoj sceni, odnosno na Euroviziji, ali svaka pjesma ima po nešto. Od svakog izvođača bih mogla da izdvojim šta mi se najviše sviđa, jer svako je nekako mnogo drugačijih zvukova ima i mislim da svako ostavio svoj pečat, da nijedna pjesma nije ni slična, ni približno ista, nego da se svi baš razlikuju. Tako su rekli ostali predstavnici, odnosno finalisti raznih muzičkih žanrova. Nina,
Ti nam se predstavljaš sa baladom, je li tako? Jeste. Pjesma Dobrodošli. Dobrodošli, tako je. Pa iskreno, kad je krenula sva priča oko Montesonga, ja vjerovatno kako sam navikla odavno da se predstavljam. Dobro, imam ja u karijeri par balada, ali kao što je Anastasija rekla, nekako sad sam stekla tu zrelost i pjevačku i emotivnu da mogu nekako da ispjevam svoje srce vani. Tako da je možda došlo u pravom trenutku, ne možda nego sigurno. I nije da se prvenstveno nisam nadala nekoj bržoj, kako su i navikli od mene. I postoji, ajde da kažem, jedna anegdota vezana za tu pjesmu, gdje ja kad sam prvi put čula demo snimak, ja sam zamalo odustala jer bilo mi je previše, bilo mi je preemotivno, nekako u jednom momentu sam mislila da ja to neću moći, da je ovdje je previše emocija, tema je izuzetno teška, ali eto, sreće pa sam imala prijateljicu koju sam odmah demo snimak proslijedila i koja je rekla Nina, drži ovu pjesmu. Ko je radio pjesmu? Pjesmu je radila, tekst je radila Violeta Mihajlovska. Naravno, dio teksta je i Boris Subotić uradio, koji je radio ujedno i muziku za tu pjesmu i naravno aranžman je radio Darko Dimitrov, moj omiljeni, provjereni kompozitor, tako da eto, to je taj trio Fantastico. Ti si neko ko je zaista dugo na muzičkoj sceni, ali ovo kažem u pozitivnom smislu i prisjetit ću se, nećeš zamjeriti, te 2013. kada si već osjetila Eurovizijsku scenu. Konačno da pričamo o nekoj drugoj Euroviziji, jer smo sigurno, 10 godina pričamo o Euroviziji iz 2013. Mislim što je super i naravno volim uvijek kad se to spomene, ali evo srećom pa su naišli neki novi projekti i momenti. Kako iskustvo nosiš iz 2013. s Eurovizijske scene? Igranka je, možemo reći, što bi mladi rekli, pokidala. Pokidala. Meni je stvarno bilo fantastično. Ja sam svih ovih godina uporno govorila kako bih voljela kad tad da odem na Euroviziju. Iskreno, dobro, naravno da se predstavim kao Nina Žižić, sa dobrom pjesmom, ali ta energija koja je tamo vladala i svo to druženje i ta nova poznanstva, to mi je blago koje sam tad stekla, čak sam sa nekim ljudima ostala i dan danas u kontaktu i iskreno, mislim, kogod da ode, ali evo, ajde da kažem i u svoje ime, stvarno se najviše radujem tom proširenju kruga i društva i možda i saradnika, tako da kogod da ode, bit će mi super. Mislim da tebe zaista ne treba previše predstavljati jer te publika zna, ali evo ja ću se osvrnuti na nešto što isto možemo reći aktualno nakon duže pauze i tada si bila naša gošća, objavila si singl Paranoičan. Jesam, konačno, pa da, krajem prošle godine sam konačno objavila taj singl. Jako sam zadovoljna kako je on prihvaćen kod publike i dalje naravno smatram da nije punu reklamu taj singl doživio, ali eto uz singl Dobrodošli mislim da ću moći i Paranoičnog da ubacim negdje. I evo, kakve su za kraj očekivanja? Očekivanja su takva da najbitnije mi je da ja otpjevam pjesmu i da ja nastupim onako kako sam zamislila, pa čak i bolje, ali nek bude onako kako sam zamislila i meni je, ja sam pobjedila u smislu, ja kažem samo da se završi sve kako treba, otišla, ne otišla, to je win-win situacija, ako ne odem, taman da odahnem, da se posvetim već obavezama ranije prihvaćenim, ako se ode, idemo novi hajp, ali ima se vremena. Pratimo Montesong 27. novembra, naravno na prvom programu televizije Crne Gore uživo, kao i na platformi MNE Play. Meni ostaje da vam zahvalim što ste jutros bile naše gošće, da vam poželim puno uspjeha. Hvala od srca, zadovoljstvo. Hvala.